المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني هذا قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى تعالى تكلنا عن ذكر حتى عبد وسيلة لسان وسيلة أنت على ذات من دخلت غشنا بالباطل وبه ثوابه على السلوك وعند من الأوقات ما دعا ترمي وضع يعقل من النهج بالدعاء المتعرف عليه الثاني في درس محاورة هناك أو أفعال يومية؟ لا، بهذا الكتاب نفسه. لكن درست هذا الكتاب في المعهد، المحاورة والأفعال اليومية، حفظت الأفعال؟ حفظت كل 18 دروس خلاص. لا، لكن درست قبل هذا، pernah belajar ini. هذا بالبداية بسألك مفردات لحظة مراجعة تنسوها jangan lupa. طيب نبدأ من ريحان. Mengambil, mengetahui, satu lagi, bermain, memakai, kalau memakai baju, meninggalkan, meletakkan. Aywa Haidar. Meminta atau menuntut. Satu lagi. Meminta. Ayo. Malas. Saya selalu kasalan. Mandi, ngantuk, lapar, mendapatkan atau memperoleh, Abdullah, menyuci. Wasana, aywa. Bersilu. Waslan. Kalau mandi. Kalau menjaga. Itu. Siapa di belakang nanti? Jadi kita harus apa katanya apa? Harusah yahrusu hirasatan. Memegang, masak. Kalau akhir fi'il madhi bariskan atas saya bariskan tengah. Fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Masak. Masaka. Maskan. Satu lagi. Kalau wazan af'ala jadi am. Satu lagi.
Masaka sama am. Sama kayak masaka, tinggal tambah hamzah di awal. Apa artinya tadi? Kalau berkunjung. 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 Mengunjungi, berkunjung. Zara. Yazuru. Terus ziaratan. Aywa. Tayyib. Muhammad. Marah. Ghadiba. Yaghdabu. Ghadaban. Memberi. 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 A. Atiyati. Apa artinya? Memberi. Mengumpulkan. La, Thani. Ijtama'a, berkumpul. Jama'a. Menyapu. Ingin atau berkehendak. Aywa, Rizki. Kayfa Rizki ya? Fi tatawur au la? Berdiri. Apa berdiri? Ngadeg. Oh. Ngadeg. Giam. Apa giam? Apa fi'il madinya? Ko. Kurang satu huruf. Ko. Kurang satu huruf. Apa? Ko. Apa? Kan tadi qiyam kan? Qiyam. Berarti apa huruf akhirnya? Ini loh. Koma, terus yaqumu, aywa. Ini loh. Qiyaman. Apa artinya? Berdiri. Gum nih, ini gum. Dari ini goma ya gumu. Oma ya kumu. Iya, artinya berdiri, bangun. Iya. Kalau pergi. Lali. Oh. Idhab. Berarti apa? Idhab. Apa fi'il madhi berarti? Zahaba. Zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu. Zahaban. Ulangi. Coba. Zahaba yadhabu. Zahaban. Artinya? Pergi. Berdiri apa tadi? Berdiri. Yaqumu. Ya, aman. Kalau pergi, zahaba. Oke, kalau makan. Ingat makan. Minum. Hah? Oh, la. Nazara bil 'ain. Nazar. Sha. لا سمع بالأذن. شين.
Sya. Apa terusnya? Sya. Sya bukan. Kalau itu sami'a yang kata, enggak ada syami'a kan. Sa, kalau salah sami'a itu mendengar. Kalau syari, 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 kurang satu huruf. Syari, syari apa? Syari, syari apa? Jangan syari, syari. Huruf kedua apa? Huruf kedua dari huruf hijaiyah. Setelah alif apa? Berarti syari. Oh, iya, syariba. Syariba, yes. Syurban. Oke. Berarti kalau ada orang bilang isyrab, berarti artinya ente disuruh apa? Disuruh minum. Kan disuruh dengar ya. Baik, baca lagi Rizky ya. Offline lagi ya. Bahib. Hibbul aman. Belajar. Kalau mengajar. Mengajar. Allama. Allama ya'lamu ta'liman. Kalau pulang atau balik. Pulang atau balik. Iya, dari rujuan. Bermain. Li'ban. Berlari. Jari jarian. Membeli. Syira'an. Naik atau terbit. Tola'a. Tulu'an. Kalau turun. Turun. Nana. Aywa, nazala. Dari nuzulan. Kalau lupa. Nasi. Masih Enza? Nisyanan. طيب توفيق جرب ya. بس حتى القليل. شوف كيف عربية meletakkan. Arif? نسيت. يبدأ من حرف الواو. huruf pertamanya waw. Wado. Wada'an. Artinya apa tadi? Meletakkan. Iwa. Kenyang. Sya'ban. Garib Sya'ban apa? Mirip sama kata-kata Sya'ban. Beda. Syabi'a isba'u syab'an ke Sya'ban. Artinya apa tadi? Syabi'a. Kenyang. Kalau lapar? Ju'an. Tinggal. Anak tinggal di desa ini. Iya betul, mukim. Aqama, kalau mukim dari kata aqama. Aqama yuqimu. Oke, satunya lagi yang biasa dipakai. Aina. Aina. Sakana. Sukunan. Memakai baju. Oke. Memasak. Tabakh. Aywa, tabakha. Tabakha yadbakhu. Tabkhan. Aywa. Man muktafi. Muktafi. Suara كيف
Fogul kertas. Datang. Saya majian berbicara. Teman menjual, makan malam, ingin, mengasihi, mengasihi bukan memberi, mengasihi, kasihan. Rahmatan. Bisa atau mampu. Istirahat. Satu lagi. Qadara. Yaqdiru. Qudratan. Meletakkan. Baik, harus. Turun. Jatuh. Melukis. Osman. Lupa. Kalau ingat. Tadhakkurun. Kalau menyebut. Dzikran. Memukul. Mandi. Menyuci. Mengetahui. Malas. Baik, Saifuddin. Mengambil. Mengajar. Thani. Mengajar. Lam yu'allimu. Ta'lim. Ta'liman. Kalau belajar. Ta'aluman. Mengetahui. Menjaga. Iya, agak salah satu lagi. Harus irsu. Hira. Harus isi maf'ul. Memegang. Masaka. Satu lagi. Amsaka. Amsaka. Yumsiku. Imsakan. Taibul akhir. Meletakkan. Taib wada'an. Taib, نعم. نقرأ حوارة قليل تمام. 10 دقيقة أو ربع 10 دقيقة بس. أما من بداية فين وصلنا؟ درس السادس خلاص السادس خلاص. سابع الوظيفة هذا نقرأ بعد نص بس ممكن. سابع لما صح. أيوة. طيب يلا نقرأ أولا. تمام نقرأ معنا أولا. طيب الدرس السابع. الوظيفة. ماذا يعمل التلميذ؟ التلميذ يتعلم العلوم في المدرسة. ماذا يعمل الأستاذ؟ الأستاذ يعلم التلامذة كل يوم. أين يذهب الفلاح؟ هو يذهب إلى مزرعته كل صباح. أين يعمل الموظف؟ الموظف يعمل في الإدارة. ماذا يعمل المجلد؟ المجلد يجلد الكتب.
ما عمل الطبيب؟ ما عمل الطبيب؟ الطبيب يداوي المرضى في المستشفى. الطبيب يداوي المرضى في المستشفى. ما شغل الخياط؟ ما شغل الخياط؟ هو يخيط الأثواب ويخيط الأثواب كالقميص والقميص والسروال والسروال والمعطف والمعطف وغيرها. وغيرها. طيب لو هناك بس أولا. طيب الدرس السابع pelajaran ke سبعة ini 7 الوظيفة pekerjaan wazifah pekerjaan atau tugas atau pekerjaan. Madza ini apa? Madza ya'malu, apa ya'malu yang dilakukan atau dikerjakan oleh at-tilmidzu. Apa yang dilakukan oleh tilmid, seorang murid. Apa yang dilakukan oleh murid? Apa yang dilakukan oleh murid? Madza apa? Ya'malu melakukan, at-tilmidzu murid. Murid melakukan apa? Murid tugasnya apa? Apa yang dikerjakan oleh murid? At-tilmidzu yata'allamu al-'uluma fil madrasah. At-tilmidz murid yata'allamu al-'ulum, yata'allamu ta'alluman belajar, al-'ulum belajar ilmu, jamak dari ilmun jamaknya ulumun. Tamam. Ilmun kalau satu ilmu, kalau ulum berbagai jenis ilmu, berbagai ilmu. Al-ulum fil madrasah di sekolah. At-tilmidz murid yata'allamu belajar al-ulum ilmu-ilmu fil madrasah di sekolah. Madza ya'malul ustadz? Baik, sama. Udah sama, ya udah usah diartikan lagi, Yus. Madza sama, ya'malu sama kayak di atas tadi urusan. Al-ustadz seorang ustadz. Apa yang dilakukan oleh ustadz? Al-ustadzu yu'allimu at-talamidzah. Al-ustadz yu'allim, 'allama yu'allimu, ta'liman, mengajar. Ustadz mengajar, at-talamidzah para murid kulla yaum, setiap hari. At-talamidzah jamak dari tilmid. Tilmidun jamaknya talamidzatun. Tilmidun talamidzatun artinya murid atau pelajar. Tamam. Murid. Tilmidun talamidzatun. Talamidzah murid-murid. Al-ustadz yu'allimu talamidzah kulla yawm bendino, setiap hari. Bendino. Sahih bendino fil jawiyah bendino. Ustadz mengajar para murid setiap hari. Ustadz mengajar murid-murid setiap hari. Aina di mana? Fin. Aina di mana yadhhabul fallah? Aina atau bisa diartikan kemana di sini? Kemana aja? Kemana? Yadhhabu pergi, al-fallahu petani. Kemana petani itu pergi? Aina kemana? Di mana atau kemana? Pergi. Al-fallahu petani. Petani itu pergi ke mana? Huwa yadhhabu ila mazra'atihi kulla sabah. Dia yadhhabu pergi ila mazra'atihi ke kebunnya kulla sabah setiap esok, setiap sabah. Siapa? Pagi. Esok. Ustadz lagi. Al-fallah tadi petani tadi, huwa dia pergi ke sawah, ke kebunnya.
Dia pergi ke kebunnya atau pergi ke sawahnya setiap pagi. Aina yadhhabul fallah? Kemana petani itu pergi? Huwa yadhhabu ila mazra'atihi, dia pergi ke kebunnya setiap pagi. Aina, di mana, sama. Aina ya'malul muwazzaf, di mana ya'malu bekerja, al muwazzaf seorang pegawai. Aina ya'malul muwazzaf, pegawai bekerja di mana? Aina ya'malul muwazzaf, di mana pegawai bekerja? Al muwazzaf ya'malu fil idarah. Pegawai itu ya'malu bekerja di al-idarah, di kantor. Al-muwazzaf ya'malu fil idarah. Pegawai bekerja di kantor. Madza ya'malul mujallid? Madza sama kayak tadi. Madza apa? Ya'malu dikerjakan atau dilakukan oleh al-mujallid, tukang jilid. Tukang jilid. Al-mujallid yujallidul kutub. Tukang jilid menjilid kutub, tidak menjilid kitab-kitab. Menjilid buku-buku, kitab-kitab. Al-mujallid tukang jilid. Apa yang dilakukan oleh tukang jilid atau apa pekerjaan tukang jilid? Tukang jilid, al-mujallid yujallidul kutub. Tukang jilid yujallidul kutub, menjilid kutub, menjilid kitab-kitab. Ma'amalut tabib, apa pekerjaan at-tabib? Dokter itu. Ma'amalut tabib, apa pekerjaan dokter? Ma'amalut tabib, apa pekerjaan dokter? At-tabib, dokter, yudawi, yudawi, mudawatan, mengobati. Sudah lewat atau belum diafal? Sudah kayaknya. Sahih. Yudawi, mudawatan. Kalau salah udah lewat diafal. Yudawi, mudawatan, mengobati. Yudawi, mudawatan. At-tabib, dokter itu yudawi, mengobati al-marda. Al-marda jamaknya dari maridun. Maridun jamaknya marda. Maridun jamaknya marda. Maridun jamaknya marda. Yang di kitab itu berarti pakai jamak. Al-marda. Kalau satu yang sakit berarti maridun. Ana marid, bukan ana mardo. Kalau banyak yang sakit berarti nahnu mardo. Jadi mardo itu orang-orang yang sakit. Jamak dari maridun. Tamam. Kalau marad sakit penyakitnya. Ayu marad, sakit apa? Jadi kalau maridun orang yang sakit. Nanti ada bab tentang sakit nanti. Di mustashfa ada apa itu? Tamam. Al-marda jamak dari maridun. Kalau maridun satu orang sakit, kalau al-marda marda mesti yang sakit 3 atau lebih. Banyak. At-tabib yudawil marda. Dokter itu mengobati orang-orang yang sakit atau pasien-pasien. Fil mustashfa, di mustashfa, di rumah sakit. Mustashfa, di rumah sakit. Mustashfa dari kata syifa'un. Syifa'un sembuh. Mustashfa tempat untuk minta kesembuhan. Mustashfa, istashfa, yastashfi, istishfa'an. Mengikut wazan istaf ala. Ay talabus syifa. Ada di sorof nanti. Bin sorof lil mubtadiin, sorof
Bagi dasar apa? Bagi pemula apa? Amthilatut tasrifiyah. Wajib dihafal. Wajib. Lazim. Hafal yang ada di kitab aja. Yang lain nanti tidak harus hafal semua. Semua yang ada di kitab itu untuk timbangan antum nanti. Antum hafal yang ada di kitab, antum ketemu fi'il lain yang ada di af'al, yang ada di kitab-kitab yang lain antum baca, antum bisa kiaskan. Saya kiaskan dari hafalan antum di kitab Shorof Amthilatut Tasrifiyah. Wajib. Wa lazim an tahfazuha. طيب bagi واحد ما شغل الخياط apa syughul yani pekerjaan ya mutaradif sama amal lah, kurang lebih sama amal tadi. Apa pekerjaan al khayyat, tukang jahit? Apa pekerjaan tukang jahit? Tukang jahit, penjahit. Google penjahit atau tukang jahit? Penjahit ya, penjahit. Penjahit. Masyaallah, apa pekerjaan penjahit? Penjahit. Huwa yakhitul athwab. Dia yakhitu khaitan, menjahit. Dia menjahit al-athwab, pakaian-pakaian. Al-athwab jamak dari thawbun. Thawbun jamaknya athwab. Athwabun atau thiyabun. Athwabun bisa, thiyabun bisa. Pastinya bukan thawabun. Thawabun artinya apa? Pahala. Jangan bilang ana aghsil thawabi. Salah. Cuci pahala. Yang betul ana aghsil thiyabi atau ana aghsil at-thawabi atau ana aghsil thawbi. Yang bilang aghsil thawabi. Khata. Pahala dicuci. Juga nyambung. Habis pahala itu. Bisa tahu, bisa athwabun, bisa thiyabun. Kalau satu pakaian thawbun. Thawbun athwabun atau thawbun thiyabun. Wa yakhitul athwab, dia menjahit al-athwab, pakaian-pakaian, baju-baju, kal qamis, seperti gamis, wasirwal, dan celana, wal mi'taf, mi'taf jas, wa ghairiha, dan yang lain, dan selainnya. Mi'taf wa ghairiha. Tamam. Huwa yakhitul athwab, dia menjahit pakaian-pakaian, kal gamis, seperti gamis, wasirwal, dan celana, wal mi'taf, dan jas, wa ghairiha, dan selainnya, dan yang lain. Taib, tamam. Fatik Mushi, tinggalan Abdullah, khalas, hasal kullu. Mi'taf, jas, mi'taf jas. Jas. Muhammad, hasal kullu. Hasal kullu. Insyaallah sawa ya. طيب نقرأ معا مع الترجمة. تمام. طيب الدرس السابع. Pelajaran ke-7. Al-wadhifah. Pekerjaan. Madza ya'malu at-tilmidh? Apa yang dilakukan oleh murid? At-tilmidhu yata'allamu al-'ulum fil madrasah. Murid mempelajari ilmu-ilmu di sekolah. Madza ya'malu al-ustadz? Apa yang dilakukan oleh ustadz? Al-ustadzu yu'allimu at-talamidzah kulla yawm.
Ustadz mengajar para murid setiap hari. Aina yadhhabul fallah? Kemana petani itu pergi? Huwa yadhhabu ila mazra'atihi kulla sabah. Dia pergi ke kebunnya setiap pagi. Aina ya'malul muwazzaf? Di mana pegawai bekerja? Al-muwazzaf ya'malu fil idarah. Pegawai bekerja di kantor. Madza ya'malul mujallid? Apa yang dilakukan oleh tukang jilid? Al-mujallidu yujallidul kutub. Tukang jilid menjilid kitab-kitab. Ma amalut tabib? Apa pekerjaan dokter? At-tabibu yudawil marda. Dokter mengobati para pasien. Fil mustashfa. Di rumah sakit. Ma syughlul khayyat? Apa pekerjaan penjahit? Huwa yakhitul athwab. Dia menjahit pakaian-pakaian. Kal gamis, seperti gamis. Was sirwal, dan celana. Wal mi'taf, dan jas. Wa ghairiha, dan yang lain. Muhammad, apa artinya aina ya'mal muwazzaf? Apa makna? Ma makna aina ya'mal? La, aina ya'mal al-muwazzaf? Aina ya'mal al-muwazzaf? Di mana pekerjaan pegawai? Di mana pegawai bekerja? Abdullah, ma syughlul khayyat? Ma syughlul khayyat? Aywa. Muhib, at-tabib yudawil marda fil mustashfa. Mengobati lebih tepatnya. Mengobati yang bukan menyembuhkan lebih tepat. Kalau syafa yashfi, menyembuhkan. Dokter mengobati orang sakit di rumah sakit. Taufik, al-muwazzaf ya'malu fil idarah. Al-muwazzaf apa tadi? Pegawai. Al-muwazzafu ya'malu fil idarah. Al-muwazzaf ya'malu fil idarah. Bekerja di kantor. Ayo, pegawai bekerja di kantor. Rehan, ماذا يعمل التلميذ؟ Oke. Haidar, al-ustadz yu'allimu at-talamidha kull yawm. Ustaz mengajari para murid setiap hari. Oke, muktafi. هو يذهب إلى مزرعته كل صباح. محروس. هو يخيط الأثواب. كالقميص والسروال. كالقميص والسروال والمعطف وغيرها. اوكي. سيف الدين، أين يعمل الموظف؟ أين يعمل الموظف؟ أين يعمل الموظف؟ إيش موظف آنفا؟ pegawai. Di mana pegawai bekerja? Al-muwazzaf ya'malu fil idarah? طيب. Tamam. Oke, narik nyalan ya. طيب، في سؤال؟ Akhroqo. Dari kata khoroqo kalau salah. Ini hikam dah. Kayak takhluqna kal awaik.